A day in my life nga na vlogger o galit. Welcome to my little corner of the internet where every moment is God's masterpiece. Dayon to my vlog. For today's ganap na aday ko karon sa Lolo Crispin Tops View. Og karon naka-decide mi ni mama nga magluto mi og sabaw kay tugnaw kaayo ang panahon. Lami kaayo ihigop og init nga sabaw. Syempre ang madali-dali sa bukid ang munggos ra gyud. Og nanguha ko daan og sili para sa akong lutoon unya. Syempre arita sa kahoy magluto sa to ang munggos. Kay lahi ra jud ang lami sa ato ang giluto kung kahoy atong gamiton. Diba? Sa makarelate lang. Gafag di ay dinhi sa Lolo Crispin. O magluto sa tasa to ang side dish char. So mao ni siya ang arapal guys sa mga wala kaila. Tilawin niya ni ninyo. Lami jud kaayo ni. Pinobri ra gud ni nga kaon guys. Og manajud ko og sukad og mga na gyud ta.